गणेशाय नमः। श्रीशिव महापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसहितायाम् अथाष्टादशोऽध्याये ऋषिऊचु सूत सूत महाभाग श्राविताद्भुता कथा महाकालख्यलिङ्गस्य निजभक्त सुरक्षिणा ज्योतिर्लिङ्गं चतुर्थ च कृपयावद्वित्तमा ओंकारे परमेशस्य सर्वपापपातकाहारिणा सुतवाच ओंकारे परमेशाख्यं लिङ्गमासीद्धता द्विजा तथा वक्ष्यामि वप्रीत्या श्रूयतां परमर्षया कस्मिंश्चित् तस्मै चात्र नारदो भगवान् मुनिः गोकर्णाख्यं शिवं गत्वा सुषेवे परभक्तिमान् तथा स आगतो विन्ध्यनगेशं मुनिसतं तत्रैव पूजितस्तेन बहुमानपुरःसरं मयि सर्वं विद्यते च न न्यूनं हि कदाचन इति भावं समास्थाय संस्थितो नारदाग्रत तन्मानं ततदा श्रुत्वा नारदो मानः तथा निश्वस्य संस्थितस्तत्र श्रुत्वा विन्ध्यो ब्रवीदिदम् विन्ध्योवाच किं नयून च तव्या दृष्टं मयि न निक्षासकारणं तच्छ्रुत्वा नारदो वाक्यं ब्रवीतस्य महामुनि नारदोवाच विद्यते त्वयि सर्वं हि मेरुरुचतर पुनः देवष्वपि विभागोऽस्य न तवास्ति कदाचन सुतवाच इत्युक्त्वा नारदस्तसमाजगाम च यथागतं विन्ध्यक्ष परितप्तो वैदिग्वे जीविताधिकं विश्वेश्वरं तथा शम्भु माराध्य च तपामयम् इति निक्षत्य मनसा शङ्करं शरणं गता जगाम तत्र सुप्रीत्या ओकारो यत्र वै स्वयं चकार च पुनस्तत्र शिवमूर्ति च पार्थिवीम् आराध्य च तदा शम्भुक्षन् मासं स निरन्तरं न चाचाल तपस्थानाच्छिवध्यानपरायणा एवं विन्ध्यतपो दृष्ट्वा प्रसन्ना पार्वतीपति स्वरूपं दर्शयामास दुर्लभं योगिनामपि प्रसन्नः स तदोवाच ब्रूहि त्वं मनसेऽप्यस्तं तपसा ते प्रसन्नोऽस्मि भक्तनामि सत्प्रदा विन्ध्यवाच यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धितेय यथेप्सितां स्वकार्यसाधिनी शम्भो त्वं सदा भक्तवत्सला सुतवाच तच्छ्रुत्वा भगवान् शम्भो क्षित्येत हृदये चिरं परोपतापदं विन्ध्यो वरमच्छति मूढधिः किं करोमि यदेतस्मै वरदानं भवेत् शुभं दत्तं दुःखाय वरदानं यथा न हि सुतवाच तथापि दत्तवान् शम्भुस्तस्मै तद्वरमुत्तमं विन्ध्ये पर्वतराज त्वं यच्छसि तथा कुरु एवं च स्मै देवा ऋष्यश्यामलायशा सम्पूज्य शङ्करं तत्र स्थातव्यमिति चाब्रुवन् तच्छ्रुत्वा देववचनं प्रसन्नं परमेश्वर तथैव कृतवान् प्रीत्या लोकानां सुखेतवे ओंकारं चैव यल्लिङ्गम् एकं तच्च द्विधा गतं प्रणवे चैव ओंकार नामासीत् सदाशिव पार्थिवे चैव यज्जातं तदासीत् परमेश्वर भक्ताभीष्टप्रदो चोभो भुक्तिमुक्तिप्रदो द्विजा तत्पूजां च तदा चक्र देवाक्षऋष्यस्तथा प्रावुराननेकाक्षं सन्तोष्य वृषभध्वजं स्वस्वस्थानं ययुर्देवा विन्ध्योऽपि मुदितोऽधिकं कार्यं साधितवान् स्वयं परितापं जहो द्विजा य एवं पूजयेत् शम्भुमातृगर्भवसेन हि यद्भीष्टं फलं तच्च प्राप्नुयान्नात्र संशय एतते सर्वमाख्यातमोङ्कारप्रभवे फलम् अन्तःपरं प्रवक्ष्यामि केदारं लिङ्गमुत्तमम् इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसहितायाम् ओङ्कारेक्षरज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्यवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः अथेकोनविंशोऽध्यायः सूतवाच नरनारायणाख्यो यावतारो हरे द्विजा ते पाते भारते खण्डे
तत्परदाक्षम् एव हि ताभ्यां सम्प्रार्थितः शम्भु पार्थिवे पूजनाय वै आयाति नित्यं लिङ्गे तलिङ्गे भक्ताधीनत्या शिव एवं पूज्यतो शम्भु तयोर्विष्णवतार्यो चिरकालो व्यतीयाय शैव्योर्धर्मपुत्रयो एकसमन्समे तत्र प्रसन्ना परमेश्वर प्रत्युवाच प्रसन्नोऽस्मि वरो मे व्रियतामिति इत्युक्ते च तदा तेन नरो नारायण स्वयं ऊचतुर्वचनं तत्र लोकानाहितकाम्यया नारायणमुच्यतु यदि प्रसन्नो देवेश यदि ते यो वरस्तवया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शङ्करं स्वयं सुतवाच इत्युक्तस्तु तदा ताभ्यां केदारे हिं संक्षये स्वयं च शङ्करस्तस्थो ज्योतिरूपो महेश्वर ताभ्यां च पूजितक्षेप सर्वदुःखयापय लोकानामुपकारार्थं भक्तानां दर्शनाय वै स्वयं स्थितस्तदा शम्भु केदारेक्षर संज्ञक भक्ताभीष्टप्रदो नित्यं दर्शनादर्चनादपि दिवाशच्च पूजयन्तीह ऋष्यश्च पुरातना मनोभीष्टं फलं ते सुप्रसाना महेश्वरात् भवस्य पूजना नित्यं वरदाक्षं वासिना प्राप्नुवन्ति यत्सो हि भक्ताभीष्टप्रदा सदा तद्यनं हि समारभ्य केदारक्ष एव च पूजितो येन भक्त्या वै दुःखं स्वप्नेऽपि दुर्लभं यो वै हि पाण्डवान् दृष्ट्वा माहिषं रूपमास्थिता मायामास्थाय तत्रैव पलायनपरोऽभवत् धृतक्ष पाण्डवैस्तत्र हावाडमुक्तया स्थिता पुच्छं चैव धृतं तैस्तु प्रार्थिरक्ष पुनः पुनः तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाग न्यपाले शिरोभागो गतस्त्र द्रुपदा स्थिता तथैव पूजना नित्यमाज्ञां चैवाप्यददात् तथा पूजितक्ष स्वयं शम्भुस्तत्र तस्थो वरानदात् पूजयित्वा गतास्तस्ते तु पाण्डवा मुदितास्तदा लब्ध्वा चेतिपस्थितं सर्वं विमुक्ता सर्वदुःखता तत्र नित्यं हर साक्षात् क्षेत्रे केदारसंज्ञके भारतीभिः प्रजाभिक्ष तथैव परिपूज्यते तत्र यं प्रलयं यो वै ददाति हरवल्लभा हररूपान्तिकं तच्च हररूपसमन्वितं तथैव रूपं दृष्ट्वा च सर्वपापे प्रमुच्यते जीवन्मुक्तो भवेत्सोऽपि यो गतो बद्रीवने दृष्ट्वा रूपं नरस्यैव तथा नारायणस्य हि केदारेक्षरशम्भोक्ष मुक्तिभागी न संशय केदारस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वैमृता तेऽपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणा गत्वा तत्र प्रतियुक्त केदारशं प्रपूज्य च तत्रत्यमुदतं पीत्वा पुनर्जन्म न विदन्ति खण्डे सिमन् भारते विप्रा नरनारायणेश्वर केदारेश प्रपूजक्ष सर्वजीवेषु भक्तिता अस्य खण्डस्य स स्वामी सर्वेषोऽपि विशेषता सर्वकामप्रदः शम्भुः केदारख्यो न संशय एद्वच्च समाख्यातं यत्पृष्टं ऋषिसत्तमा श्रुत्वा पापं हरेत् सर्वं नात्र कार्या विचारणा इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसहितायां केदारक्षेत्रज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्यवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः।